Now soalan kedua, example 5. Okay, lanjut daripada pelajaran lalu. Find all the angles of theta once again within the range 0 until 360. Jadi julat antara 0 hingga 360. So contoh soalannya ialah tangent theta per 2. Tadi saya kata kalau satu theta, satu sudut, setiap sukuan. Ni last week dah beritahu dah. Kalau dua theta, setiap diagram dua sudut. Alright, each diagram you look for two angles. Kalau tiga theta, setiap diagram tiga angle. Kalau pecahan theta per 2, theta per 3 macam mana? Kalau theta per 2, theta per 3 pecahan satu dan ke bawah. Alright, satu theta dan ke bawah dapatkan satu sudut setiap raja. Each diagram you must get one angles only lah. Alright, so standard method dia pindah tangent ke sebelah kanan, dia jadi shift tangent 0.7071. So bila kita buat tangent, shift tangent dapat jawapan sebagai 35.3. Ini dipanggil sebagai base angle. Do not bring the 2 and multiply. Jangan pindah 2 ke sana multiply dengan 35.3. Tak boleh. Biarkan. Dua ini kita hanya pindah di penghujung. Bila dah dapat semua sudut, baru kita pindah. At the moment, no. Sesudah kita dapat base angle, wajib 2 crosses. 2 cross perlu, 2 silang, garisan bersilang perlu dilukiskan. Whenever, remember, whenever you press shift sign or shift cos, the next step will be these two. You kena lukiskan 2 garisan, 2 crosses, 2 crosses like this. So of course, by now you dah tahu mana 0, mana 90, mana 180, mana 270 and mana 360. Okay. So now what the next step? The next step, tentukan kuadran yang terlibat. Where is the quadrant? So how to determine the quadrant? Kita kembali balik kepada soalan. Soalan kata tangent. Okay, tangent nilai pula bertandakan positif. So tangent bertandakan positif dalam sukuan yang pertama dan diikuti dengan sukuan yang ketiga. So lukiskan garisan dulu. Then letakkan the base angle. Where is the base angle? So the base angle is located here and here. Ini adalah kedudukan bagi sudut asas. Sudut asas pada setiap sukuan tersebut. Sukuan pertama. Remember, always the base angle mesti kena sentuh garisan mendatar, not garisan menegak. So garisan mendatar mesti kena sentuh. So you must know where is the location of this base angle. It's here in the third quadrant, not here. Ini salah, ini bukan kedudukan bagi base angle. Now, lepas dapat letakkan lukiskan sudut, tuliskan nilai mereka. Where is the 35.3? Where is for third sequence? Mana kedudukan 35.3? Setelah tuliskan 35.3, what is the actual angle? This is the actual angle. So actual angle pun bernilai 35.3 jugalah sebab dia normally kalau first quadrant, the base angle automatically will become the actual angle as well. Kalau sukuan ketiga, either you plus 180 or you minus by 180 or minus by 360, like that lah. Kalau sukuan lain, kalau sukuan ketiga 180, you plus with 35.5, dapat 215.3 degree. So ini kena tambah. Kalau sukuan kedua 180 minus the base angle. Kalau sukuan ketiga 180, you plus the base angle. Kalau sukuan keempat 360 minus the base angle. Itu baru betul lah. So this is the actual angle, iaitu 215. So tadi saya dah kata, kalau satu theta dan ke bawah, that means satu theta, or theta per 3, or theta per 2, or theta per 4. So jadi setiap raja you hanya dapatkan satu sudut sahaja. So in this case, 35.3 and also 215.3. Tak payah tambah 360. Why? Because one angle sahaja each diagram. Then only kita senaraikan. Bila nak senaraikan,
tuliskan theta per 2 sama dengan 35.3 dan comma 215.3 degree as well. Alright. So ini dalam sudut. Now, sesudah kita senaraikan everything, baru kita pindahkan dua pembawa ini bila kita pindahkan ke sebelah kanan. Bila pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Bermaksud setiap sudut di sebelah kanan perlu didarabkan dengan 2. Bila kita darab dengan 2, kita dapat jawapan sebagai theta sama dengan 70.6 dan koma 430.6 juga. Sebab 215.3, you darab 2 dapat 430.6. Jawapan 430.6 bukannya salah. Betul. Tapi dia tidak jatuh dalam julat yang dikehendaki. Which means they want the answers only between 0 and 360. But 430 is above. You can tulis dulu. Write it down. Then one more step. Then only you list down all the angles that falls within 0 and 360. So 430 ini tidak masuklah. It's not in the range yang dikehendaki. Therefore, kita keluarkan. So tuliskan dulu 430.6. Akhir one more. The final answer. Baru tuliskan 70.6 degree sahaja. Alright, this is how. So tuliskan 70.6 degree untuk theta lebih besar atau sama dengan 0, tetapi kurang atau sama dengan 360. So dia ada banyak nilai, tapi dia hanya nak nilai-nilai dalam lingkungan 0 up to 360 sahaja. So this is the on solution kalau melibatkan pecahan. Sudut dalam keadaan pecahan. Okay, let's say kalau sudut dalam bentuk macam ini pula. 3 theta. Tadi kita sudah buat 2 theta. So 3 theta sama macam 2 theta. Only difference is that 3 angles for each diagram. 3 angles. How to get? Always get the first angle. For second, tambah 360. For third, this one tambah 360 lagi. Alright, let's do. So cos 3 theta, dia kata 0.866. Kalau 0.866, tekan shift cos 0.866. Bila kita tekan shift, so 3 theta, tuliskan balik. So sudut akan jadi 30 degree. So 30 degree ini merupakan base angle. Right after base angle, what will be our next step? Wajib 2 crosses. Okay, kena lukiskan 2 cross. Every diagram will be like this. So, but there are some special type of question where diagram won't help. The one later only saya akan ajar. So, 3 theta sama dengan 30 darjah. The next step, tentukan di manakah, where is this base angle by right supposed to be. So, how to determine the quadrant? You go back to the question. The question says, oh, these are related to cos. And the value is a positive value. That means quadrant di mana cos adalah positif. Tengok ini adalah cos. Cos, tanda nombor nilai ini adalah positif. Jadi di manakah cos positif? Automatically sukuan pertama dan sukuan yang keempat. The fourth quadrant. So first quadrant and also fourth quadrant. These two quadrants cos adalah positif. Okay. So, sudah kita dapat cos sebagai positif. Now, letakkan apa? Where is the base angle? Where is the position of the base angle? Then, masukkan nilai 30 and 30. Setelah masukkan 30, find the actual angle. Start daripada 0. Ini 0 kepada garisan purple tadi. So, automatically, it will become 30 degree as well. So, gambar raja kedua, from 0, always anti-clockwise. Movement adalah based on anti-clockwise. Alright. So 0 sampai garisan purple, nilainya adalah what we call as 330 degree. 360 tolak 30 dapat 330. So setiap raja, I already got 1 angle each. Okay. Setelah dapat 1 angle each, tuliskan angle-angle tersebut, which are 30 degree and also 330 degree. Now, earlier kita sudah katakan bahawa kalau 3 theta, setiap diagram perlu ada 3 angle. Now, I got 1 angle for each diagram.
Now I must find the second angle for each diagram and the third angle for each diagram. So how to find the second angle? Plus 360. 360 campur 30 dapat jawapan 390. So for 330 pula macam mana? Menjadi 690. Don't worry. Walaupun nilai 390 dan 690 ini sudah melepasi 360, it's still okay. Alright, don't worry ya. Now sudut yang ketiga pula. So the 390 ini saya perlu campur another 360. Okay, the 390 you plus 360, you will get 750 degree. Untuk sebelah sini pula 690 darjah, you plus another 360, dapat jawapan 1050 darjah. No worries, even though above 360 ya. So 1050 degree. So setiap diagram saya sudah dapat 3 sudut masing-masing. Now the next step apa? Teacher, Yes. Teacher, why need to add 2 time? Because 3 theta. So each diagram you need 3 angle. Oh, okay. 3 angles for each diagram, you see. So for the first quadrant, first diagram, for the 3 angles are 30, 390, and 750. For second diagram, 330, 690, and 1050. 3 angles for each diagram. Alright. Then kita tuliskan 3 theta, senaraikan semua from small to big. So dia selang-seling lah. 30, 330, 390, 690, 750, and 1050. So setelah kita senaraikan mereka, what will be the next step? Now only you move the 3. So you move the 3 means it will become divide because 3 theta means 3 times theta. So you pindah 3 ke sebelah kanan, dia bahagi. When divide, every angle listed there must be divided by 3. So 30 divide by 3, 330 divide by 3, 390 divide by 3, 690 divide by everything lah you divide by 3. So you akan dapat jawapan 10 degree, 110, 130, 230, 250, and 350. So kalau kita lihat jawapan akhir ini ya, the theta already fall between 0 up to 360 degree. Walaupun 1050 tadi, that's for 3 theta. So for theta, dia automatically akan jatuh ke kedudukan tersebut. Don't have to. The thing is that kalau kita ikut prosedur, langkah-langkah every single step, you will never go wrong. Yang penting, you must follow the step. What is the step? Okay, whatever yang diberikan lah, sin, cos ke, tangent ke, or whether 1 theta, 2 theta, 3 theta, or theta over 2, theta over 3, doesn't matter. First step, shift whatever term yang digunakan, sin, cos, or tangent, dengan nilai tersebut. Get your base angle. Whatever the angle tulis ini, theta, 2 theta, 3 theta, salin balik. Like in this case, 3 theta. So 3 theta equals the base angle. After then, what you must do? The cross lines, 2 cross lines. All right. Then identify the quadrant. Once you've identified the quadrant, what will be the next? Place the base angle's position. Write down the base angle. Find the actual value. Once you have found the actual angle, so not actual angle, then only we determine whether each diagram 1 angle or 2 angles or 3 angles. Macam mana tentukan itu? Bergantung kepada soalan. Kalau kata 1 theta, 1 angle. 2 theta, 2 angle setiap diagram. 3 theta, 3 angle setiap diagram. Then how to find the second and third angle? You keep adding 360. So first angle, you plus 360, dapat second angle. Second angle, you plus 360, you'll get third angle. Alright? So no need to go for fourth angle because it's only 3 theta. Then write down everything. 3 theta equals to from small to big. How if I just jumble up? No, yang besar, kecil, semua saya campur. That means I write 30, 390, 750, 330, 690, 1050. Kalau saya tuliskan ikut apa yang ada, tak tersusun, no problem. Jawapan markah masih sama. Kalau susun, nampak lebih kemas, easier for the examiner to what we call to read your answers and so on. Very orderly done lah. Kalau campur aduk still okay, masih diterima as long as sudut-sudut tersebut ada diberikan. That's it. So find your theta. So we have already done 3 different questions.
Let's go.